ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਖਸੂਸ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਰ ਮੁਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, इस्लाम दी बदनामी दा बायस, मुसलमाना दी बदनामी दा बायस, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के जरिए फेसबुक के जरिए पूरी दुनिया के साढ़े दारुल कुरान का पैगाम जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, जे रब ने इस्लाम दिता है, इस्लाम के मत्थे ते बदनुमा दाग ना बन। इस्लाम दा कदर पुछना है तो मेरे बिलाल कोलों पुछ, मेरी सुमैया कोलों पुछ, सईदा जुनैरा कोलों पुछ, उन्हां कोलों पुछ जिन्हां सहरा ते लिटाया गया, उन्हां कोलों पुछ जिन्हां दियां चर्बियां पिघलाइयां गईयां। हजराते जी वकार अज दा खुतबा जुमातुल मुबारक सोने दे पानी ना लिखिया जे, अपने इस्लाम अंदर एहसान पैदा करो। पता चले है मुसलमान ये फ्रॉड नहीं करेगा, ए मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, ए मुसलमान दगा नहीं करेगा। बाकी मैं तफसील अंदर नहीं जाना, एक दिल खराश हकीकत मैं तुहाडे सामने रख दी है। फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। एहसान निकलिया हसन चो। हसन का मन है ब्यूटी, खूबसूरती। वैसे तो एहसान का माना नेकी भी है, और ये बाबे इफाल का मस्तर है अहसन युहसिनु एहसान। एहसान का माना होंदा नेकी, ते एहसान का माना होंदा दूसरे नाल नेकी करना, दूसरे नाल नेकी करना। लेकिन मैं तुहानू एदा एक बुनियादी माना दसन लगा, ए जरा तवज्जो ना समझिया जी। कोई शक नहीं कि एदा माना ब्यूटी है, खूबसूरती है, एदा माना नेकी है, एदा माना दूसरे ना नेकी करना है। उर्दू ही ऐसे माने च इस्तेमाल होंदा है ना कि यार उन्हें मेरे नाल बड़ा एहसान किया, की माना कि उन्हें मेरे नाल बड़ी वड्डी नेकी की। लेकिन एदा जिहड़ा बुनियादी माना है ना, वो इंशाअल्लाह असीं बयान करना अज दे खुतबे च। एदा बुनियादी माना ये वे कि बंदा अल्लाह ताला दे अहकामात ते जदों अमल करे ना, इन्नी खूबसूरती ना अमल करे। हाजी साहब तवज्जो, रंग भर लगा इंशाअल्लाह। बंदा अल्लाह ताला दे अहकामात ते जदों अमल करे ना, एडी खूबसूरती ना अमल करे, एडी उम्दगी ना अमल करे कि अल्लाह पाक दे उस हुक्म ते अमल करने अंदर बंदा उहदे अंदर कमाल पैदा करता है। जिन्हों तुसीं पंजाबी चाहते हो ना, यार तू ते भरावा मोती परो दिते ने, यानी बज़ाहर अमल नहीं होया। तवज्जो, रीढ़ दी हड्डी जे पूरे खुतबे दी। एहसान दा माना पता की है कि बज़ाहर अमल नहीं होया, ओदे पिछे एक बड़ा सच्चा ताल्लुक है, ओदे पिछे एक बड़ी गहरी रग़बत है, ओदे पिछे एक बड़ा शौक ते बड़ा एहतमाम ते बड़ा जज्बा ते बड़ा वलवला है। वो एक अंदर दी बड़ी खास कैफियत है कि जिहदे चाह दे नाल बंदे ने अमल किया है। और मेरे प्यारे भाइयों, एहसान दा माना है कि असी कोई भी अमल करिए ना, कोई भी अमल ते असी उहदे अंदर रंग भर दईए, कमाल पैदा कर दईए। उची बोलो, साडी किसी भी नेकी ते किसी भी अमल अंदर बद ज़ौकी होनी चाहिए, अते बोले हो तेजी होनी चाहिए, बद दिली होनी चाहिए, मगरों लाना चाहिए। और कर्मा वाले हो, इन्ना जुमला बोल के मैं थले उतर जाना ते मैं मक्के होने का हक अदा कर दिता। तुहाडे कोल ध्यान ना मेरा जुमला सुनो। और वीरियो भराओ, मर्दो खवातीन, 90% लोगों नूं ते नेकी करन दी तौफीक ही हासिल नहीं। 90% लोग तुहाडे अदालतां च बाजारां च जो नेर करदे फिरदे ने, वो तुहाडे सामने में। किन्ने क बंदे जुमे च आए हो? ते मेरे वीरो भाईओ, जी अल्लाह पाक ने सानू तौफीक दिती है ना नेकी दी, ते असी सिर्फ नेकी नहीं करनी। सानू सिर्फ ये नहीं कहा कि नेक अमल करो, सानू अल्लाह पाक ने फरमाया नेक अमल एहसान दे नाल करो, ओनू पूरे एहतमाम दे नाल करो, पूरे शौक दे नाल करो। तुहाडे पिछे एक सिलाब होना चाहिए।
अल्लाह दियां चाहतां दा, अल्लाह दियां मुहब्बतां दा। पिछे एक जज्बा होना चाहिए। मैं देख रहा कि बड़े बड़े नेकोकार भाई हैगे ने, लेकिन अमल अंदर तेजी, अमल अंदर काली और बेजौकी, बदजौकी, बद दिली। मेरे भाईजान, नेक अमल थोड़ा कर लो लेकिन सोना करो। सिर्फ नेक अमल का मुतालबा नहीं, उन्होंने एहसान नाल करन दा मुतालबा है। तुसी सूरह मुल्क नहीं पढ़ी? अल्लाह पाक ने की फरमाया? फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर लियब्लुवकुम अय्युकुम। हाजी साहब, इत्थे क जिंदगी रखनी है, वरना नेरा जे दुनिया ते। लियब्लुवकुम अय्युकुम, खब्बे सज्जे नहीं वेखना कि बीवी ने की किया है, भाइयों ने की किया है, शरीके ने की किया है, फलां ने की किया है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुसी वेखना है कि बिल्कुल तुसी एहसान दी कश्ती अंदर सवार हो, तुहाडे हर मामले अंदर ब्यूटी है, हर अमल अंदर हुसन है। तुसी एहसान दे ट्रैक ते चलना है। तुहाडा रुख तुहाडे रब वाल होना चाहिए। मेरे अल देखना, तुहाडा रुख तुहाडे रब वाल होना चाहिए। पूरी खूबसूरती दे नाल, माशाअल्लाह। किन्ने एहतमाम नाल जुम्मा पढ़ना आउंदे हो। मैं दुआ करना अल्लाह तुहानू मदीने दे जुमे नसीब फरमाए। मैं तुहानू और दे भी की सकना, अल्लाह तुहानू बैतुल्लाह दे जुमे नसीब फरमाए। अल्लाह तुहाडे बच्चियां नू मिंबरो महराब दा वारिस बनाए। यार, जे रब ने सानू चुन लिया ना नेक अमाल आस्ते, ते फिर ओदे च बदजौकी नहीं होनी चाहिए। चलो इख्तिसार करिए। 5 चीज़ां दे अंदर असीं इंशाअल्लाह एहसान पैदा करना है। किनियां चीज़ां च? सबक दी तरह याद करो, कापियां ते लिखो। मैं देख रहा कि खवातीन भी बड़े एहतमाम ना, मेरियां बेटियां बहना मावां तशरीफ लियांदियां ने। खवातीन माशाअल्लाह घर च कलियां होंदियां ने, मुसल्ला इन्हां को मौजूद हुंदा है। अल्लाह ने सहूलतां 4 दीवारी च दित्तियां ने, इज्जतां माशाअल्लाह महफूज ने। अपने अमाल अंदर एहसान पैदा करो। और आइए मैं तुहाडे सामने जिन्हां 5 चीज़ां च एहसान पैदा करना है ना, बड़े इख्तिसार नाल तुहाडे सामने रखना। अल्लाह पाक ने की फरमाया? अच्छा, एक गल भी ज़हन च रखियो, शैतान दी ये कोशिश जे उन्हें तुहानू मुहसिन नहीं जे बनन देना। की नहीं बनन देना? उन्हें तुहानू जालिम बनाना है। थोड़ा जिहा तुहाडे को इख्तियार आ गया, थोड़ा जिहा तुहाडे को पैसा आ गया, एक एक जुमला सोने दे पानी नाल लिखण वाला जे, थोड़ा जिहा तुहाडे को ओहदा आ गया, थोड़ी जी तुहाडे को शोहरत आ गई, उन्हें तुहानू एहसान ना नहीं जीण देना। उन्हें तुहाडे दिल च गल पानी है, लैके खाना है, थले लगा है, चूड़ियां पाइयां नहीं, पैर पुट, ये जाए किथे? तुसीं अगों जवाब देना नहीं। भला मन अस्लम वजहहू लिल्लाह व हुवा मुहसिन फलहू अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमांदे ने जिहड़ा मोहसिन बन के मरिया ना, आए हाय, अल्लाह इहो जी मौत अता फरमाई। अल्लाह फरमांदे ने जिहड़ा मोहसिन बन के मरिया, फलहू अजरुहु इंदा रब्बिही, ओदा अजर ओदे रब कोल है। सीने ठंड पायो, मोहसिन बंदे दी दुनिया कदर कर दी। हो सकता है तुसी एहसान नाल जियो, लोग कहने ते झल्ला है, इहदी अकल ही काम नहीं करदी, इहनूं ते दुनिया दे तकाज़ियां दा ही पता नहीं। फरमाया फलहू अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अजर अल्लाह ता करेगा ते मरण तो बाद ओनू मोहसिन नू खौफ भी कोई नहीं होएगा, ते उची बोलो गम भी। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरानो हदीस एहसान ना भरे है, बशारतां एहसान वाले लई, बरकतां एहसान वाले लई, जन्नतां एहसान वाले लई, अल्लाह दा साथ एहसान वाले लई। जे तुसीं पुछो ना राज की है, बस एहसान दे ट्रैक तो थले नहीं उतरना, अपना लेवल नहीं छड्डना।
घटिया बंदे दे लेवल ते उतर के उन्होंने ट्रीट नहीं करना, अपने लेवल ते रह के बस एहसान ना जिंदगी गुजारनी है। ते पंजा चीज़ां अंदर एहसान चाहिए। हुण सुनो मैं 5 चीज़ां बयान करा। फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह पाक तानू एहसान दा हुक्म दिंदा है। सुनो लोगो, अल एहसानो फिल इस्लाम। सब नालों पहली गल है तुहाडे इस्लाम च बड़ा हुसन होना चाहिए है। वेखो ना, इस्लाम तो है ही खूबियां वाला मजहब, इस्लाम तो है ही खूबियां वाला दीन। तुहाडे इस्लाम च बड़ियां खूबियां होनियां चाहिए ने। यूरोप, बरतानिया, अमेरिका अंदर रहने वालों, जदों तुसीं गैर मुसलम मुआशरे दे अंदर रहिंदे हो, दूरों ही पता लगे है मुसलमान नहीं आ रहा, ये तो किरदार आ रहा है, मुसलमान नहीं आ रहा है तो को खैर खाई का मुजस्मा आ रहा है, मुसलमान नहीं आ रहा है तो दयानतदार आ रहा है, मुसलमान नहीं आ रहा है तो अखलाक का बादशाह आ रहा है। और लोगों जी, अल्लाह ने इस्लाम दिता है, इस्लाम के अंदर खूबियां पैदा करो, अपने इस्लाम के अंदर हुसन पैदा करो, अपने इस्लाम के अंदर खूबसूरती पैदा करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा मुसलमान हो जाए फहासूना इस्लाम हो, फिर वो अपने इस्लाम अंदर हुसन ब्यूटी पैदा कर ले, एहसान पैदा कर ले, अल्लाह पाक ओदी जिंदगी दे पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा देंदे ने। फिर फरमाया, जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के भी भैड़े काम नहीं छड़दा, भैड़ियां हरकतां नहीं छड़दा, उन्होंने पहला भी गुनाह मिलेगा तो पिछला भी गुनाह मिलेगा। फैसलाबादी हो ते खब्बे सज्जिओ आने वाले हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस बंदे दा इस्लाम खूबियां वाला है। मेरा दिल करदा है मैं मिंबर तो उतरां ते इस कलम दे नाल तुहाडे मत्थे ते हदीस लिख दियां। इस दौर अंदर इस हदीस नूं समझण दी बड़ी ज़रूरत है। नबी पाक ने फरमाया है, वमिन हुस्ने इस्लामिल मरए तरकुहु माला, यानी उस बंदे दा इस्लाम एहसान वाला है जेड़ा बंदा लगव गल्ला नहीं करदा, जेड़ा बंदा जुगता नहीं मारदा, जेड़ा बंदा लघवियात नहीं करदा, जेड़ा बंदा बेमकसद गल्ला नहीं करदा, जेड़ा बंदा बेमकसद हरकतां नहीं करदा। लो मैं दुआ करना, आमीन कहना, अल्लाह सानू अपने इस्लाम अंदर ब्यूटी ते एहसान पैदा करन दी तौफीक अता फरमा। तानू एक दिल खराश गल दसां, रिकॉर्ड गल जे, बरतानिया दे अंदर जिन्हों तुसी इंग्लिस्तान आंदे हो, बरतानिया दे अंदर, बरतानिया दी जेल दे अंदर मुख्तलिफ मुकदमात अंदर, मुख्तलिफ फ्रॉड दे केसेस अंदर जेड़े लोग सब नालों ज्यादा गिरफ्तार ने ना, उन्हां दी तादाद जिनी ज्यादा कसरत वाली जे ना, वो ज्यादा उन्हां अंदर मुसलमान जे। हुण दसो, जिस बंदे दा किरदार बिलखसूस, चलो सानू तो इत्थे भी खूबियां वाला इस्लाम रखने की जरूरत है ना, गैर मुमालक दे अंदर हुण जेड़ा मुसलमान फ्रॉड दे केस अंदर जेल होवे, धोखे दे केस अंदर जेल होवे, जालसाजी दे केस अंदर जेल होवे, इस्लाम दी बदनामी दा बायस, मुसलमाना दी बदनामी दा बायस, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब दे जरिए, फेसबुक दे जरिए पूरी दुनिया ते साडे दारुल कुरान दा पैगाम जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, जे रब ने इस्लाम दिता है, इस्लाम दे मत्थे ते बदनुमा दाग ना बन। इस्लाम दा कदर पुछना है तो मेरे बिलाल कोलों पुछ, मेरी सुमैया कोलों पुछ, सईदा जुनैरा कोलों पुछ, उन्हां कोलों पुछ जिन्हां नूं सहरा ते लटाया गया, उन्हां कोलों पुछ जिन्हां दियां चरबियां पिघलाइयां गईयां। हजराते जी वगार अज दा खुतबा जुमातुल मुबारक सोने दे पानी ना लिखिया जे, अपने इस्लाम अंदर एहसान पैदा करो। पता चले है मुसलमान ये फ्रॉड नहीं करेगा, है मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, है मुसलमान दगा नहीं करेगा। बाकी मैं तफसील अंदर नहीं जाना, एक दिल खराश हकीकत मैं तुहाडे सामने रख दी है। फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। दो
دوسرا ہے وے الاحسان فی العبادہ، الاحسان فی ادائے حقوق اللہ، اللہ پاک دا جڑا حق ادا کرنا ہے او دے اندر بھی احسان پیدا کرنا ہے، او دے اندر بھی بیوٹی پیدا کرنی ہے، او دے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرنی ہے، عبادت اندر بھی احسان ہونا چاہیے، اللہ دے حق دی ادائیگی اندر بھی احسان ہونا چاہیے۔ حضرات ذی وقار نماز اندر بھی احسان ہوئے، تلاوت اندر بھی احسان ہوئے، اس تو علاوہ اذکار اندر بھی احسان ہوئے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے مل احسان یا رسول اللہ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیے۔ توجہ کرنا، سوال کرنے والے جبریل نے تے جواب دین والے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے نبی احسان کیے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ ان تخش اللہ ان تعمل للہ۔ اچھا ایک روایت چاہے ان تعبد اللہ، مسلم چاہے ان تخش اللہ، اور مسند احمد چاہے ان تعمل للہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ دی عبادت انج کر، تو اللہ دے کولو اس طرح ڈر، تو نیک عمل اس طرح کر گویا کہ تو اپنے اللہ نو پیا ویکھنا ہے، تے چل جے تیرے اندر ایک کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تے کوئی گل نہیں، اے گل دل اندر بٹھا لے کہ میرا رب مینوں پیا ویندا ہے۔ ہر عمل کر لگیاں بیٹا ذہن اندر رکھنا ہے کہ میں گویا کہ میں اپنے ایک کانا بڑے کم دا کانا گویا کہ میں اپنے رب نو دیکھ رہا ہاں، جے اے تیری کیفیت نہیں تے کم از کم اے کیفیت دے بنا کے میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے۔ اللہ دے حقوق دی ادائیگی اندر احسان ہے وے، تلاوت کرن لگیا ذہن چ رکھیا کر گویا کہ میں رب نو دیکھ رہا ہاں، یا کم از کم میرا رب میری تلاوت سن رہا ہے۔ اذکار اندر بد ذوقی، اذکار اندر غفلت، اذکار اندر تیزی نہ آن دیا کر، بڑا ٹھہر ٹھہر کے سبحان ربی العالی، بڑا ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک لفظ روک روک کے سمجھ کے پڑھیا کر۔ نبی پاک نے فرمایا اس طرح اللہ پاک دی عبادت کرو گویا کہ تسی رب نو دیکھ رہے جے تسی نہیں دیکھ رہے تے رب تے تانوں دیکھ رہا ہے۔ حضرات ذی وقار ایدا نا جے احسان، ایدا نا جے بیوٹی، ایدا نا جے عبادت دے اندر احسان۔ اے دو مثالاں میں عرض کرنا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو ابو سلمہ بن عبد الرحمن ایک بہت بڑے تابعی گزرے نے، انہاں نے اما جان دے کولو سوال کیتا، اما جان دسو نبی علیہ السلام رمضان دے اندر تے غیر رمضان دے اندر قیام اللیل کنیاں رکعتاں دا کردے سن؟ نبی علیہ السلام قیام اللیل وچ کنیاں رکعتاں پڑھدے سن؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام رمضان اندر تے غیر رمضان اندر 11 رکعتاں پڑھدے سن، تے نال ماں عائشہ نے کی فرمایا ولا تسأل ان حسنہن و طولہن۔ نبی علیہ السلام کنیاں لمیاں لمیاں رکعتاں پڑھدے سن تے کنیاں احسان والیاں سونیاں سونیاں رکعتاں پڑھدے سن۔ ایدے دے بارے پوچھ ہی نہ کہ نبی پاک کنیاں سونیاں رکعتاں پڑھدے سن، کہ میں ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھدے سن۔ اے جے نبی پاک دی عبادت اندر احسان۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، ایک رات میں ویکھیا کہ نبی علیہ السلام میرے بستر تے موجود نہیں۔ اما فرماندیاں نے میں ٹٹولنا شروع کر دیتا ہے تے اچانک میرے ہاتھ نبی علیہ السلام دے پاؤں تے لگ گئے، تے نبی علیہ السلام دی پاؤں دیاں تلیاں تے میرے ہاتھ لگے، تے میں کی ویکھیا نبی علیہ السلام نے اس طرح اپنے پیراں نو زمین تے گڈیا تے سجدے اندر پے کے اللہ دے نبی رو رہے نے تے اللہ پاک نو کہہ رہے نے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک ولا احصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے اللہ میں تیری ناراضگی چو تیری رضا دی پناہ اندر ہونا، اللہ میں تیری پکڑ چو تیری عفیت دی پناہ اندر ہونا، و اعوذ بک منک اللہ تیرے کولوں تیری پناہ اندر ہونا۔ مطلب کی ہے اللہ تسی کو مینوں عذاب دیو، اے
ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ सख्ती कोलों बचांगा। ते अल्लाह मैं तुहाडी उवें तारीफ नहीं कर सकदा जिवें तुसीं अपनी तारीफ फरमाई है। अब मैशा फरमांदियां ने इंज पाँव गाड़े ने ते नबी अलैहि सलाम लम्मा सजदा कर रहे ने। ऐ जे इबादत अंदर एहसान, ऐ जे तिलावत अंदर एहसान। नबी पाक ने फरमाया कुरान दा सब नालों बेहतरीन कारी है जेड़ा रब दा कुरान पढ़दा जांदा है ते ज़ारो कितार रोई जांदा है, ओदा कलेजा फड़दा जांदा है। आओ नेक लोगो जेड़ी गल तुहानू मैं दसनी चाहना, इस्लाम अंदर भी एहसान पैदा करो, अपनी इबादत अंदर भी एहसान पैदा करो, तिलावत नमाज अंदर भी एहसान पैदा करो, अज़कार अंदर भी एहसान पैदा करो। अच्छा उन्नी देर तक एहसान नहीं पैदा हो सकता जिन्नी देर तक बंदे दा ए कंसेप्ट क्लीयर ना होवे कि गोया कि मैं रब नू देख रहा, अगर मैं नहीं ना देख रहा तो मेरा रब तो मैनू देख रहा है। मैं ना तुहानू एक मिसाल दे के गल समझाना। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस हदीस दी मैं मिसाल नाल वजाहत करना। तुहाडे जो एक आदमी एक बहुत बड़े महल दे अंदर दाखिल हुंदा है, उथे बड़ा बारो बादशाह बैठा है, ईमानदार ना सच बोलिया जे मेरे अल वेख के दसिया जे महल च दाखिल होया, सामने बड़ा बारो बादशाह बैठा है ते जदों ओदियां नज़रां बादशाह च पईयां ने ते उची बोलो ओनू खब्बे दा होश भी भुल गया है ते उची बोलो सज्जे दा होश भी। खब्बे कौन बैठा है कोई पता नहीं, सज्जे कौन बैठा है कोई पता नहीं। इधर वेख जो अल्लाह अकबर कह के रब दे सामने खड़ा होना है, फिर अपने बातन ते अपने कल्ब ते अपने दिल ते अल्लाह दी मुहब्बत ते अल्लाह दा खौफ तारी रखिया कर। फिर सारे ध्यान अपनी नमाज अंदर ना आन दिया कर, फिर दुनिया दे मामले अपनी नमाज अंदर ना आन दिया कर। ऐदा ना एहसान जे कि बंदा अपना आप अल्लाह पाक दी सुपुर्द कर दे। फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसानी व ईताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इस्लाम नूं भी खूबियां वाला बड़ा। अच्छा यार गल सुनो, ये ना क्या करो कि फलाना इंज दा, ये वेखिया कर तू किस मुकाम ते खड़ा है। मैं फलां दा हिसाब नहीं देना, मैं अपनी जात दा हिसाब देना है। मैं किताब अंदर बड़ा ही प्यारा जुमला पढ़िया, उन्हें लिखिया किसी दे अच्छे होने का इंतजार ना करो, खुद अच्छे बन के जिंदगी बसर करो। अपने इस्लाम अंदर भी एहसान पैदा करो, अपनी इबादत अंदर अल्लाह के हुकूक की अदायगी अंदर भी एहसान पैदा करो। हजराते ज़िवकार जी मैं तीसरी गल दसनी चाहना, फरमाया अल एहसानु फी अदाए हुकूक नास, अल एहसानु फी तामुल मान नास, अल एहसानु फिल अखलाक। लोगां दे नाल जेड़ा मुआमला करना है ओदे अंदर भी एहसान पैदा करो, लोगां दे नाल जेड़ा रवैया है ओदे अंदर भी एहसान पैदा करो, लोगां दे हुकूक दी अदायगी अंदर भी एहसान पैदा करो। जेड़ा बंदा मोहसन अल्लाह नू दीनो दुनिया दियां सारियां भलाइयां अता करदा है। अच्छा कई लोग आंदे ने शेख साहब अल्लाह रंग ला दे, साहिबे करामात बन जा, बरकतां बहारां अल्लाह अता कर दे, मैं की करा। ओ बेटी ओदे लई जालिम नहीं बनना, ओदे लई गाफिल नहीं बनना, ओदे लई मोहसन बनना है, साहिबे एहसान बनना है। तेरे इस्लाम अंदर भी ब्यूटी होए, तेरी इबादत अंदर भी ब्यूटी होए, ते लोगां दे नाल जेड़ा तेरा मेल वरते ना, ऐ ना वेख्या कर ओने ए क्या। वैसे तुसी मैनू पुछो ना, मैं ते यकीन करो ये जुमला कहना, किते कोई झगड़ा हो जाए ना, किसे बंदे दा 100% भी एक बंदे दा कसूर होवे ना, दूसरे बंदा जेड़ा अच्छा होवे ना उन्होंने मैं कहना नहीं कसूर तेरा है, इत्थों तक तू नौबत क्यों आन देती। तैनू जो पता सी कि लड़ाई वाल मामला जा रहा है, इख्तलाफ वाल मामला जा रहा है, झगड़े वाल मामला जा रहा है, तू ट्रैक क्यों नहीं बदलिया, रस्ता क्यों नहीं बदलिया, अल्फाज अपने क्यों नहीं तरक कीते। हर सूरत जड़ी मैं गल दसनी चाहना, लोगों के नाल रवैये के अंदर भी एहसान पैदा करो। सिर्फ मैं तुहाडे सामने दो वाकयात बयान करना। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रवैये दे अंदर एहसान किस कदर ज्यादा है। रातां तहज्जुदां च गुजरदियां ने, इस्लाम च वे लोग कैसियां खूबियां ने। जिन्हें पैगंबर दा चेहरा वेखिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, ते लोगों दे नाल तामुल कैसा है। हदीस पाक अंदर मैं पढ़िया, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया एक दरख्त दे साए तले लेटे, तो जो फरमाना इंज तलवार नबी अलैहि सलाम ने लटकाई, बड़ा मरूफ वाकया।
اس بندے نے تلوار پکڑ لئی تے این تلوار سونت کے نبی پاک نو پتہ کی آندا ہے میں یمناؤ کا منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کیڑا جڑا تلوار دے وار تو بچائے گا. تے نبی علیہ السلام دا توکل ویکھ لو, یقین ویکھ لو. آپ نے فرمایا اللہ. یہ نہیں کیا میں حضرت نوح دے طفیل بچاں گا, حضرت آدم دے صدقے بچاں گا, حضرت ابراہیم دے وسیلے نال بچاں گا. اے نہیں فرمایا مینوں جبریل آ کے بچائے گا. آپ نے فرمایا اللہ. ایڈے توکل تے یقین نہ نبی پاک نے اللہ آکھیا ہے. او دے ہتھوں تلوار گری تے زمین تے آ گئی. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار پکڑ لئی. آپ نے فرمایا دس ہن تینوں کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی تواڈے تو مینوں احسان دی امید ہے, خیر دی امید ہے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھنا. گل سنو دھیان نال, اے ٹکڑا نہیں عموماً بیان کیتا جاندا. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھنا. کہنے لگا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھنا. ہاں ایک تہاڈے نال وعدہ کرنا, اج تو بعد میں کدی تہاڈے نال لڑائی بھی نہیں کراں گا تے جیڑی کوئی فوج تہاڈے نال لڑن آئے گی میں انہاں وچ بھی شامل نہیں ہوواں گا. تہاڈے نال کدی میں سامنا نہیں کراں گا. نبی علیہ السلام نے چھڑ دیتا تے جدوں اپنے قبیلے اندر گیا تے جا کے کہن لگا جئتکم من عند خیر الناس, جئتکم من عند خیر الناس. آج میں ایک بہترین انسان کو آیا, آج میں ایسے محسن انسان کو آیا, آج میں ایسے اچھے انسان کو آیا, آج میں ایسے عظیم انسان کو آیا کہ میں اپنی زندگی دی اندر اینا احسان کرنے والا انسان نہیں ویکھیا, اینا احسان کرنے والا شخص نہیں ویکھیا. حضرات جیوکار واقعی وغیرہ دیگر مورخین نے لکھیا ہے آپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے سارا قبیلہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی